हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मु दशम श्रेणीर राघवंक लंका यात्रानुकूल पद्यर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करी। तो चलो स्टार्ट करदबा। एक नंबर क्वेश्चन, प्रत्येकर तीनोटी लेखाएं प्रतिशब्द लेख। सिंधु प्रतिशब्द है सागर, समुद्र, पाराबार, जलधि। पर्वतर है अचल, पहाड़, महीधर, गिरी, शैल, भूधर। आकाशर है अंबर, गगन, व्योम, विहायस। एतिकी लिखिदेव एक नंबर रे। पुणी दुई नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द मानकर गद्य रूप लेख। प्रापति प्राप्ति, जनमी जन्मी, दैव दैव। पुणी जीवा तीन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीतार्थ बोधक शब्द लेख। विपरीत बोधक शब्द लिखिबा। आशा निराशा, प्रसन्न विषर्ण, जन्म मृत्यु, विरस हरस बा प्रफुल्ल, निश्वास प्रश्वास, ज्येष्ठ कनिष्ठ, पुण्य पाप। एतिकी लिखिदेव। पुणी 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द मानकु नहीं सार्थक वाक्य गठन कर। पितृव्य, पितृव्यंकु पिता सम भक्ति और सम्मान करिबा उचित। व्योम, सख्या माने व्योमरे विहार करुथुबारु सेमानंकु व्योमबार कुहा जाए। प्रसन्न, समस्त प्रश्नर सठिक उत्तर देबारु शिक्षक राम उपरे प्रसन्न हेले। अनुज, श्रीराम अनुज लक्ष्मण और पत्नी मातांक सह वन गमन करथिले। सत्वर, गुरुजनक आदेश सत्वर पालनीय। पुणी जीवा 5 नंबर क्वेश्चन, संधि विच्छेद कर। वज्राघात, वज्र प्लस आघात। निश्वास, निहि प्लस श्वास। प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर। पुणी 6 नंबर क्वेश्चन, व्यासवाक्य सह समासर नाम लेख। विभूति भूषण, विभूति जाहार भूषण से बहुब्रीहि समास बा एइटा मध्य लिखिपारिब विभूति रे भूषित जे। उपपद तत्पुरुष समास। विंशतिकर, विंशतिकर जाहार से बहुब्रीहि समास बा एमती भी लिखिपारिब विंशकर जाहार। उपपद तत्पुरुष समास। देवरिपु, देवता मानकर रिपु। षष्ठी तत्पुरुष समास। हीन पराक्रम, हीन अटे पराक्रम। मध्यपद लोपा कर्मधारय समास। पुणी जीवा 7 नंबर क्वेश्चन को, कें कें भली आउ 5 गोटी ध्वन्यात्मक जुग्म शब्द लेख। पे पे, मे मे, हे हे, से से, चे चे। पुणी जीवा क्षुद्र उत्तर मूलक प्रश्न उत्तर। 8 नंबर क्वेश्चन, सिंधु को पोतिबा पाई रामचंद्र काहींकी स्थिर कले। आंसर लिखिब, लंका गड़रू सीता को उद्धार करिबा निमंते समुद्र अतिक्रम करिबा आवश्यक थिबारु रामचंद्र सिंधु को पोतिबा पाई स्थिर कले। तापर जीवा 9 नंबर क्वेश्चन, कवितारे राघव शब्दटी काहा उद्देश्य व्यवहार करा जाइछि। आंसर लिखिब, कवितारे राघव शब्दटी रामचंद्रंक उद्देश्य व्यवहार करा जाइछि। क्वेश्चन 10, वरुण को प्रसन्न करिबा पाई रामचंद्र कौन कले। आंसर लिखिब, वरुण को प्रसन्न करिबा पाई रामचंद्र अनाहार रे रहिले और कुशशଯ୍ୟା रे शयन कले। 11 नंबर क्वेश्चन, रावणर शुक सारणंक माध्यम विभीषणंक पाखकु की वार्ता पठाइथिले। आंसर लिखिब, रावण शुक सारण मंत्री द्वयंक माध्यम विभूषणंक निकटकु वार्ता देई कहिले जे जेहेतु ज्येष्ठ भ्राता पितृतुल्य अटंती तेणु से जदिबा क्रोधवशतः तांक प्रति किछि कटु भाषा प्रयोग करती ताहा धर्तव्य नुहे बा सेही उक्ति को तिक्ततुल्य मन करिबा उचित नुहे। पुणी जीवा 12 नंबर क्वेश्चन, अंगद निकटकु
ରାବଣ କି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କଲେ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରତି ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଭକ୍ତି କଲେ କଦାପି ପୁଣ୍ୟଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତୃବ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ରଚନା କରି ସେ ତୁରନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ଓ ସାରଣ ଆସିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 14, ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗଦ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଅଙ୍ଗଦ ଭୀଷଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କ୍ରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ବଜ୍ର ସମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରାବଣ ନିକଟରେ କି ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣରେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାପତିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଥିଲା, ଯଦି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଃସର୍ବ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରାବଣ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟର କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାର ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ବିଶାଳ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ସେହି ଆଘାତରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଅଥବା ପାଞ୍ଜାଳର ଗାମା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କର ପ୍ରାଣଘାତକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ଧର୍ମ ବଳରୁ ସେ ଆଘାତରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କହିଥିଲେ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କଳନା କଲେ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶିରେ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ପରିଦୃଷ୍ଟି ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ଶଙ୍ଖଠାରୁ ଅଧିକ ବା ଅଗଣିତ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କଳନା କଲେ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୁଦ୍ର ତରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ କ'ଣ ପାଞ୍ଜିଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ ନିମନ୍ତେ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରି ରାଘବ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ଥେ ଅନାହାର ରହିବା ସହ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବେ ବୋଲି ପାଞ୍ଚିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ସେଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।